वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला किया गया। आला तालीम के शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत पाकिस्तानी तलबा इंडोनेशिया में आला तालीम हासिल करने के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेंगे। छोटे और दरमियानी कारोबार की तरक्की के लिए भी ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला किया गया। तारीखी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जबकि मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी मुफाहमती याददाश्त का तबादला किया गया। इसके अलावा हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त की दस्तावीज़ भी दोनों ममालिक के दरमियान तबादला की गई। तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम और नुमाइंदे भी मौजूद थे और उन्होंने मुस्तकबिल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। दो तरफ़ा तिजारत के हवाले से पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारत, दिफ़ा, सलामती, सेहत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़्म किया गया। तिजारती हजम मज़ीद बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर और गज़ा की सूरत हाल समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने D8 फोरम पर पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर प्रबुवो सुबियांतो से मुलाकात हुई है। खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा और कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ देरीना दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और कैपेसिटी बिल्डिंग के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली मुलाकात इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है जो दोनों ममालिक के मजबूत और देरीना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। उन्होंने बताया, मुलाकात में मेडिकल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई, जबकि बाहमी तिजारत में तवाज़ुन लाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात 75 सालों पर मुहित हैं और हर आजमाइश में दोनों ममालिक के रवाबित मजबूत रहे। उस मौके पर इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, GF-17 तैयारों की सलामी उनके लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला किया है। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि तालीम, सेहत, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गज़ा के मामले पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया है। आखिर में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंडोनेशिया के दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी दी। खबर यह है कि टैक्स कलेक्शन में सिंध की सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर करार। टैक्स कलेक्शन में सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से बड़ा मुतालबा। कहा, विफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना किसी एक सूबे का काम नहीं। हम टारगेट पूरा करते हैं तो सारे पैसे विफाक को देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हर सेक्टर में मौके हैं जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। विफाक हमारे पैसों से अपनी मुआशी मुश्किलात दूर कर सकेगा। FBR को ऐसा इदारा बनाया जाए जिस पर अवाम का एतमाद हो। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि सिंध ने सबसे कम खर्च वाले बिजली मंसूबे दिए। बोले, थरकोल से ट्रांसमिशन लाइन के जरिए फैसलाबाद तक सस्ती बिजली पहुंचाई।
کوشش ہے پنجاب کی بزنس کمیونٹی سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. تاریخ کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے. بلاول بھٹو کا FPCCI لاہور میں تقریب سے خطاب. بزنس کمیونٹی کی مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرنے کا اعلان. بزنس کمیونٹی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. تاجر برآمدات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے CPEC کی بنیاد رکھی. بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کریں گے. چین پاکستانی اشیاء کو اپنے ملک میں متعارف کرانا چاہتا ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ میں اہم ملاقاتوں کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی. ذرائع کے مطابق منسٹری آف اسٹیٹ ہوم آفس ایلیکس اور فارن آفس ڈپٹی منسٹر ہیمیشن نے سے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں سیکیورٹی، امیگریشن اور دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی. دو طرفہ ورکنگ گروپس فعال بنانے پر اتفاق رائے کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات تعاون میں توسیع پر گفتگو کی. سفارتی سطح پر روابط بڑھانے پر مشاورت کی گئی. وفاقی حکومت نیب کے ذریعے کسی بھی قسم کی سیاسی انتقام اور کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتی. حکومت کے لیے مالی انتظامی اور ادارہ جاتی شفافیت اولین ترجیح ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا انسداد بدعنوانی ڈے کی مناسبت سے تقریر سے خطاب. نیب کی مالی بدعنوانی کے کردار کے لیے شاندار کارروائیوں اور افسران کی کارکردگی کو سراہا. وزیراعظم نے کہا پاکستان میں مالی بدعنوانی سے پاک معاشرہ ہی ترقی، خوشحالی اور عوامی اعتماد کی ضمانت ہے. تقریب سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے بھی خطاب کیا اور نیب کی حالیہ چند برسوں اور بالخصوص اس سال کی کارکردگی پر وزیراعظم اور حاضرین کو بریفنگ دی. FIA ہیڈ کوارٹرز میں انسداد بدعنوانی کے بین الاقوامی دن کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر جنرل FIA رفت مختار راجہ، FIA کے سینئر افسران اور مختلف اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی. DG رفت مختار راجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ FIA بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور شفافیت اور احتساب کو ہر سطح پر یقینی بنایا جا رہا ہے. ہم انصاف، دیانتداری اور پیشہ ورانہ طرز عمل کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں. بدعنوانی کے خلاف جدوجہد ایک مسلسل عمل ہے جو ہمت اور اتحاد کا تقاضا کرتی ہے. DG رفت راجہ کا مزید کہنا تھا کہ FIA اس عزم کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے دیانتداری اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ خدمات انجام دیں. سیمینار سے FIA کے اینٹی کرپشن ونگ، لا ونگ اور زونز کے افسران نے بھی خطاب کیا. لاہور ایکسچینج جوہر ٹاؤن نوید بھٹی نے اپنے ماتحت SDO وابڈا ٹاؤن احمد باجوہ کو کال کر کے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، جس پر فوری ایکسچینج جوہر ٹاؤن کو چیف ایگزیکٹو کی جانب سے معطل کر دیا گیا. تفصیلات دیکھتے ہیں نواز بھٹی کی رپورٹ میں. افسران اپنی کرسی اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہی متعلقہ افسران سے گالی گلوچ کرنے لگے. لاہور میں ایکسچینج جوہر ٹاؤن نوید بھٹی نے اپنے ماتحت SDO وابڈا ٹاؤن احمد باجوہ کو کال کر کے غلیظ زبان کی انتہا کر دی، جس کی کال کی ریکارڈنگ NTN نیوز نے حاصل کر لی. لیسکو چیف ایگزیکٹو محمد رمضان بٹ نے ریکارڈنگ سنتے ہی ایکسچینج جوہر ٹاؤن نوید بھٹی کو معطل کر کے جنرل مینیجر آپریشن کے دفتر رپورٹ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی، اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی زبان اپنے ماتحت کے لیے ناقابل قبول ہے. کیمرہ مین رانا عامر کے ساتھ نواز بھٹی، NTN نیوز لاہور.